आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्तिमानक पई बहुत ही खास हेबाकु जाउअछि। कारण बहुत दिन पर कुंभ राशि व्यक्तिमानकर जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसवाक जाउअछि। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आजिर एही भिडियोटी आमे जानिबा केउ मास ठारू एवं केते तारिख ठारू कुंभ राशि व्यक्तिमानकर जीवन में आसवाक जाउअछि बड़ परिवर्तन। कुंभ राशिर व्यक्ति माने आपणकर जीवन में आसवाक जाउथिबा बड़ परिवर्तन विषय रे जानिबाकु चाहुथिले आपणकर मूल्यवान समय काढ़ी ए वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आपण माने संपूर्ण विषय रे जानिबाकु पाइबे केउ मास ठारू एवं केते तारिख ठारू आपणकर जीवन में आसवाक जाउअछि बड़ परिवर्तन। प्रिय दर्शक बंधु, संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर छोटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को हाइप करंतु आउ ए वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करिनेबा। एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। कुंभ राशिर व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि सुनंतु। आपणकर राशिर स्वामी होसंती शनिदेव। शनिदेव आपणकर राशि रे द्वितीय घरे चलन करुछंती। राहु आपणकर प्रथम घरे चलन करुछंती। आउ केतु आपणकर सप्तम घरे चलन करुछंती एवं आपणकर पंचम घरे देवगुरु बृहस्पति चलन करुछंती। किंतु मन रखंतु जे शनिदेव आपणकर द्वितीय घरे बक्री स्थिति रे विराजमान अछंती। आउ बक्री शनिंकर दृष्टि आपणकर एकादश घरे पड़ुअछि। प्रथमे जानिबा शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर एकादश घरे पड़िबा जोगु आगामी समय रे आपणଙ୍କୁ कि प्रकारर फल प्रदान हेबो। आउ तापरे जानिबा आपणकर जीवन में आसवाक जाउथिबा बड़ परिवर्तन विषय रे। देखंतु शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर एकादश घरे पड़िबा जोगु आसुथिबा आगामी किछि मास भितरे आपण माने किछि कुंभ राशिर व्यक्ति माने कोनोसी एक गाड़ी मध्य किनि पारंती। मोटामोटी भावे कहिबाकू गले वर्तमान ठारू डिसेम्बर 2025 पर्यंत छोट हो कि बड़ आपण माने कोनोसी एक गाड़ी किनि पारंती एमिति देखा जाउअछि। आउ ता सहित आपणकर काम कार्य मध्य आपण माने बहुत किछि परिवर्तन करिबा पई अधिकार अधिका चेष्टा करिवे। काहेकि ना आपणकर राशिर स्वामी शनि बक्री स्थिति रे विराजमान अछंती एवं आपणक पई शनिंकर 7.5 अंतिम चरण चालू अछि। आउ शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर एकादश घरे लाभ स्थान रे पड़िबा जोगु आपणकर कैरियर रे आपण माने बहुत किछि परिवर्तन करिबा पई अधिकार अधिका चेष्टा करिवे। आउ ता सहित आपणक भितरे रहिथिबा निश्चय एवं अभ्यास को मध्य आपण माने बहुत किछि परिवर्तन करिवे। आपणक पई गुटे बहुत बड़ खुशीर कथा हला जे आगामी समय रे आपणकु बड़ भाई भौणी मानकर पूरा सपोर्ट मध्य मिलिबो एवं आगामी समय रे आपण माने कुटुंब परिवारक सहित ट्रावेलिंग मध्य करि पारंती। आउ जे कुंभ राशिर व्यक्ति माने मैरिज लाइफ रो जीवन कटाउछंती से व्यक्ति मानक पई गुटे बहुत बड़ खुशीर कथा हला जे शनि बक्री स्थिति रे विराजमान रहिबा जोगु जदि आपण माने फैमिली प्लानिंग किबा संतान प्लानिंग करिबाकू चाहुछंती ताहले आपणक पई मध्य बहुत भलो शुभ समय रहिबाकू जाउअछि। भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरे निश्चय देखंतु। आपणकर जीवन में आसवाक जाउथिबा संपूर्ण परिवर्तन विषय रे जानि परिबे। देखंतु शनि आपणकर द्वितीय घरे विराजमान रहिबा जोगु आपणकर परिवारक सहित बहुत भलो संपर्क मध्य रहिबा। किंतु खास करी गुटिए कथा मन रखंतु जे सबुबेले आपणकर बाणी एवं क्रोध को कंट्रोल रे रखंतु एवं कौनसी व्यक्तिंकर मन को कष्ट होला भली कथबार्ता करंतु नाही एवं सबुबेले भाबी चिंतिकी कथबार्ता करंतु। काहेकि ना आपणकर क्रोध एवं बाणी जोगु आपणकर जीवन में किछि समस्या सृष्टि हेबार संभावना रही अछि। कुंभ राशिर व्यक्ति माने सबुबेले एही कथा को मन रखंतु। एबे आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर विषय रे किछि कथा आलोचना करिबा। तापरे आपणकर जीवन में आसवाक जाउथिबा बड़ परिवर्तन विषय रे जानिबा। देखंतु बृहस्पति आपणकर पंचम घरे मार्गी स्थिति रे विराजमान अछंती। बृहस्पति आपणकर पंचम घरे चलन करिबा हेतु आगामी समय रे कुंभ राशि विद्यार्थी मानकर जीवन में बहुत किछि परिवर्तन आसीबार संभावना रही अछि। आउ ता सहित आगामी समय रे विद्यार्थी माने पाठ पढ़ा को नै मध्य बहुत इंटरेस्ट रहिबे। आउ ता सहित आगामी समय रे विद्यार्थी माने ट्यूशन किबा किछि क्लास मध्य जॉइन करि पारंती। विद्यार्थी मानक पई आउ गुटे खुशीर कथा हला जे बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर भाग्य स्थान रे पड़िबा जोगु आसुथिबा आगामी किछि मास भितरे विद्यार्थी माने उच्च शिक्षा मध्य करि पारंती।
ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 15 କିମ୍ବା 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ 15 କିମ୍ବା 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ରଦେବ ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 28 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜରେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 27 ନଭେମ୍ବରକୁ ଶନିଦେବ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 27 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭାବି ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୁହା ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଉତ୍ତୁରି ଯାଉଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିନେସ୍ ଏବଂ ଅଳସକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରେସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ କିଛି କାମକୁ ପୂରଣ ନକରି ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାମକୁ ସବୁବେଳେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।